kami membentuk salah satu sebuah tim yang kami beri nama tim Syafani Dakwah Qadimul Habaib wal Ulama. Kami bukan guru, kami bukan ustaz, tetapi kami memberanikan diri untuk membentuk ini. Syekh Ibrahim ini keturunan ke-20 dan itu juga keturunan baginda Rasulullah dari cucunya yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم تبرأنا من حولنا وقوتنا واتجهنا إلى حول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرات السادة الحضور para masyayikh, para kiai, para asatidzah, para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, salawat, begitu juga mendoakan kepada kita semua, semoga kita diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan pribadi. Beliau juga mengucapkan penghormatan kepada para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, begitu juga kepada para kiai, para guru, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ببركة وكرامة جد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم dengan kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kafir beliau. قدر الله لنا أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة الطاهرة التي لم ترى شيء من هذه الدنيا إلا كل خير. Alhamdulillah, dengan kemuliaan kafir beliau baginda Rasulullah, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan beliau sehat. وخصوصا بالذكر Dan khusus beliau bisa hadir ke sini adalah untuk berzikir untuk nama Allah Subhanahu wa taala. الأطفال الذين التقينا بهم في الأوتاد اللوبي. Dan alhamdulillah tadi beliau di hotel di Mataram sempat bertemu dengan adik-adik yang tadi sempat membacakan hadrah. فقد جمعنا حب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita dikumpulkan di sini bersama karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم النجاح والتوفيق. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga adik kita ini diberikan kemudahan dan diberikan hidayah. وأن يجعلكم إن شاء الله من العلماء العاملين. Dan semoga adik kita dijadikan sebagai ulama. وجزا الله خيرا الأساتذة الذين علموكم هذه الأخلاق. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ibu guru dan bapak gurunya atas segala jeripayah sehingga adik kita bisa seperti sampai dengan saat ini. وأن تكونوا إن شاء الله دوما ودائما والحاضرين على طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية جميعا. Begitu juga kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita diberikan taufik dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة حسن الخاتمة معقول العمر إن شاء الله والبركة العمر والرزق والحياة المديدة الطيبة المليئة بالحب وحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأوليائه وخصوصا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah dengan keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan dan kemuliaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. والآن فرصة إلى أختي خير النساء وإن شاء الله يكونوا في المستقبل المنشدين الكبار في أندونيسيا وفي كل أقطار العالم إن شاء الله. رخصة لأنهم الآن يريدوا ربما ترتيب آخر. جزاكم الله خير. الله عليكم ونور طريقكم. آمين ورب العالمين. Dan beliau mengucapkan kepada Ibu Hajah Khairul Nisa atas
segala partisipasinya sehingga bisa menghadirkan adik kita pada acara malam ini, dan semoga adik kita nanti pada akhirnya akan menjadi orang yang besar, menjadi seorang ulama yang manfaat bagi mereka pribadi dan agama nusa dan bangsa. الوصية الأخيرة إلى أختي النساء أن لا تترك هؤلاء الأطفال، واجب المفروض عليها أن تكون دائما إيجابية حتى يصبحوا إن شاء الله من الكبار، وكل منهم يستقر في حياته إن شاء الله يكون بسببها يكون من العلماء إن شاء الله تعالى. Dan kami minta beri nasihat kepada Ibu Hajah Khairunisa, janganlah tinggalkan adik-adik kami, didiklah dia sampai menjadi orang yang besar, sampai menjadi seorang ulama, orang yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. ثم أيها السادة الحضور، أريد أن أنوه عن كثير ما نرى أو نسمع عن ما يتعلق بالإجازة. ما هي الإجازة؟ وما تعني الإجازة؟ وما فائدة الإجازة؟ Kemudian insya Allah untuk bahasan kita pada malam ini, beliau banyak menyaksikan, banyak pula mendengar, dan banyak pula yang bertanya apa itu ijazah dan apa fadilah, apa kelebihannya jika kita diberikan doa dan kita diijazahkan. Insya Allah itu yang akan beliau bahas pada malam hari ini. كثير من الناس يظن أن الإجازة هي مجرد كلام، يأتي الشيخ أو الحبيب أو الأستاذ ويعطي الإجازة إلى المريد ثم يذهب ويتكلم بهذه الكلمات التي أعطاه إجازة بها. طبعا هي صلوات بتهليل إلى آخره. Banyak di antara para guru, para ustaz, mereka hadir di tengah masyarakat kemudian mengijazahkan baik itu zikir, tahlil ataupun salawat. Kemudian setelah mereka mengijazahkan, mereka pergi itu saja. Tidak ada penjelasan apa makna definisi daripada ijazah itu sendiri. الإجازة هي معلوم، هي دعاء وتوسل وابتهال وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات النافلة. إجازة الورد هي نافلة، تقرب توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الإجازة. Ijazah itu Bapak dan Ibu, jadi yang saat ijazah itu tawassul, penyambung, dan ijazah itu adalah bagaimana berlebihan dan berusaha bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ijazah itu juga maknanya adalah doa. Jadi dengan sesuatu yang pernah kita diijazahkan itu adalah salah satu menyebabkan kita takarruf, menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فمعلوم لديكم أيها السادة أنه إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى فهناك أمر من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون دعاءك مقرونا بالصلاة على رسول الله محمد حتى يقبل هذا الدعاء. Dan sudah kita maklumi Bapak dan Ibu bahwa setiap kita akan berdoa, doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali berusaha membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فعندما نحن ندعو نقول نبدأ دعاءنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين ثم نختم بالصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أن الدعاء ومؤكد في كثير من الأحاديث أنه إذا كان الدعاء ليس فيه صلاة على رسول الله
فهو أقدر أي مقطوع، فلا يقبل إلا بوسيلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Di saat kita berdoa, di awal berdoa kita baca salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Begitu juga ketika kita selesai membaca doa, kita tutup doa kita dengan baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab kita bersalawat tersebut Bapak dan Ibu, itu menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau peluru tidak baca salawat, maka doa kita abtar, doa peluru itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu akan dikabulkan oleh Allah dengan perantara kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالوصول إلى الحضرة الإلهية وحتى يستجاب دعاؤنا لا بد أن ندخل إلى الحضرة الإلهية برسول. Adalah bagaimana kita takarrub, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana doa-doa yang kita ambil daripada para ulama, para guru-guru kita itu akan lebih afdal kalau doa-doa itu akan disertai dengan ijazah. الآن اتفقنا أن الدخول إلى الحضرة الإلهية وحتى يستجاب دعاؤنا لا بد أن ندخل برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كيف الوسيلة إلى الدخول إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن كيف الطريقة وكيف الوسيلة لأن ندخل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويكون شافعا لنا عند الله سبحانه وتعالى ويكون بسببه دعاءنا مستجابا بإذن الله سبحانه. Dan malam ini kita sepakat bahwa doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang bagaimana cara peluru itu bisa sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka caranya adalah salah satunya adalah doa-doa yang kita baca tersebut adalah mendapatkan ijazah daripada mereka yang memiliki ijazah tersebut. كما اختص الله سبحانه وتعالى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فإن الله اصطفى من بين خلقه أولياء ومن بين الأولياء خصة جدنا وسيدنا عبد القادر الجيلاني خصوصيا، وهذا باعتراف وسيرة كل الأولياء بأن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره هو سلطان الأولياء وهو المفتاح إلى الدخول إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن بقراءة مناقب سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ندخل إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو في قبره حي طريق، ثم من رسول الله إلى سيدنا محمد إلى ربنا سبحانه وتعالى بالقبول ببركة وكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Kemudian Bapak dan Ibu para jamaah dirahmati Allah, bagaimana seseorang yang sangat mulia yang terkenal dengan Sultanul Auliya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana beliau diangkat sebagai menjadi wali, rajanya para wali, itu semua karena beliau mengetahui
bagaimana cara bisa menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam doa ataupun yang lainnya. Sehingga di saat beliau sudah menghadirkan baginda Rasulullah dalam doanya, maka sampailah doa tersebut ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala apapun yang beliau doa, Allah kabulkan dengan perantara kakek beliau yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم المرحلة الثالثة كيف الوسيلة لأن نصل إلى أولياء الله وإلى سيدنا عبد القادر الجيلاني. فهنا مقصدنا أنه بوسيلة العلماء المشايخ أصحاب المجالس الذين كرسوا وقتهم فقط بخدمة العلم فبهم نذهب إليهم ونأخذ منهم الإجازة أن نكون متوسلين بالعلماء ثم بالأولياء ثم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى ربنا سبحانه وتعالى. Kemudian pembahasan kita yang ketiga, marhalah tsalisah, pembahasan kita yang ketiga adalah bagaimana kita semua berusaha bagaimana bisa mencapai tingkatan aulia. Berbeda berusaha ada kita dikijari wali sebagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga berusaha banyak mendatangi guru-guru, para ulama, para tuan guru, para habaib. Apa yang perlu minta? Yang perlu minta adalah doa-doa. Kemudian doa tersebut perlu diijazahkan dan perlu amalkan doa tersebut sehingga mereka yang rajin mengamalkannya mereka akan mencapai tingkatan aulia dan dari itulah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima doa dari para kiai, para ulama, kemudian ulama tersebut terima doa dari guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari baginda Rasulullah sampailah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. فعندما يوفقك الله سبحانه وتعالى ويهيئ لك الأسباب أن تحصل على إجازة من أحد المشايخ أو العلماء فيجب أن تتمسك بهذه الإجازة وأن تكون حاضر في قلبك عندما تقرأ هذه الصلوات وهذه التسابيح تكون متصلة مباشرة وتظن وتتأكد أنك عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كأن شيخك حاضر وسيدنا عبد القادر الجيلاني حاضر وأولياء الله مجتمعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوبك وتشعر بذلك أنه يقول لك في قبره وعليك السلام يا فلان ابن فلان. عندما تشعر وتتأكد أنك في هذه الحال تكون قد أديت هذه الإجازة وهذه الأوراد كما أراد شيخك أن تكون مؤمنا صادقا مع نفسك ومع شيخك ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak dan para jamaah dirahmati Allah, kalau perlu nanti akan diberikan doa ataupun wirid ataupun zikir, kemudian doa tersebut kita sudah diijazahkan, maka perlu ketika mengamalkan doa tersebut apa yang perlu bayangkan, perlu hadirkan dari mana doa tersebut kita terima. Bahwa dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita hadirkan di saat kita membaca doa tersebut. Kita niatkan pahalanya kepada mereka yang pernah memberikan kita doa tersebut, sehingga sampailah doa-doa tersebut pada guru-guru kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Sama halnya dengan malam ini di saat kita akan diijazahkan Tarekah Al-Qadiriyah, kita hadirkan di hadapan kita Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beliau akan hadir pula di hadapan kita dan beliau akan mengucapkan salam kepada kita. Dengan perantara beliau kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأريد إن شاء الله أن أبشركم بشارة
من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في أيامنا هذه كلنا نطمع ونعمل جاهدين على أن نلتقي بالمشايخ والعلماء ونطلب منهم الدعاء، وأكيد محتم هذا من العلماء إن شاء الله يكون فيه بركة وإجابة. ولكن لا تنسى يا عبد الله ويا من كنت مختارا أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لنا رسول الله قبل أن يرانا. Kemudian beliau juga berpesan bahwa beliau ingin berikan suatu kabar gembira bahwa malam ini adalah malam yang sangat mulia, karena di antara kita hadir para ulama, orang-orang alim, orang-orang saleh, sehingga di saat kita berdoa dengan perantara mereka lah kita akan diterima doa kita. Karena beliau yakin bahwa di antara kita yang sekian banyak ini ada di antara kita yang insya Allah akan langsung mengabulkan doanya. Makanya beliau sangat berharap sekali kepada kita semua. Beliau juga minta doa kepada kita supaya beliau juga selalu dalam keadaan sehat, sehingga beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi baitihi fi ghurfatihi wa kana fi tilka al-laila ma'a sayyidatina as-sayyida Aisyah umm al-mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. فقالت يا رسول الله أريدنا أن تدعو لي. سيدتنا عائشة رضي الله عنها تطلب من رسول الله، ومن هناك أعظم من رسول الله تطلب منه الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اسمع. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، كل شيء. اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما مستجاب، لا شك فيه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dengan Aisyah di kamarnya. Kemudian Sayyidina Aisyah minta kepada baginda Rasulullah SAW untuk didoakan. Dan doa daripada baginda Rasulullah kepada Aisyah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Aisyah, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Begitu Rasulullah mengulangi doa tersebut berkali-kali. Dan Rasulullah SAW apapun yang beliau ucapkan tidak keluar dari bibir beliau kecuali wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari ucapan baginda Rasulullah kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keraguan bahwa doa baginda Rasulullah SAW akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها من عظمة هذا الدعاء، وشعرت أن هذا الدعاء كاملا متكاملا من العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى ومن فم رسول الله، فمن شدة فرحها سقط رأسها في حجر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو يفرحك هذا الدعاء؟ قالت نعم يا رسول الله. Aisyah istri baginda Rasulullah
sehingga beliau didoa oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah Aisyah dosa-dosa Aisyah baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Beliau saking senangnya Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, tidakkah engkau senang dengan doa yang pernah saya bacakan tadi? Apa kata Aisyah? Saya sangat senang sekali. Saking senangnya beliau menjatuhkan kepalanya di kamarnya, di tempat tidur beliau, saking senangnya. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة اسمعوا يا أمة محمد يا عائشة إني لأدعو بمثل هذا الدعاء لأمتي دبر كل صلاة. اللهم اغفر. رسولكم صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، فما أعظمها من بشرى لنا. فقط نريد أن نكون قليل من الوقت مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قليل من الوقت لحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه لا يريد منا لا جزاء ولا شكر إلا أن نكون مؤمنين موحدين ناجين يوم القيامة من نار، وأن نكون أول الداخلين مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. آمين أنا ولكم أجمعين. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah. Dan beliau juga mengatakan, wahai umat Rasulullah, dengarkanlah apa doa daripada baginda Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, doa yang tadi saya baca, itulah yang saya baca setiap saya selesai melaksanakan sholat. Saya selalu mendoakan umatku supaya dia diampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Itulah doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau selesai sholat. Karena yang beliau harapkan nanti pada hari kiamat kita semua akan masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبما أننا تكلمنا عن دخول الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم في هذا المجلس الكريم والغائبين والذين نحبهم، أن نكون إن شاء الله من الداخلين مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجنة في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. Dan beliau juga berharap bahwa doa yang baginda Rasulullah SAW bacakan itu adalah bagian daripada kita semua, sehingga nanti kita semua akan masuk surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أريد فقط 10 menit. يعني 10 دقيقة. ibu assalamualaikum. Sehat. Ayo. Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah kulluna mudah-mudahan masuk surga. Sama-sama insyaallah. لكن هناك شيء لازم نتكلم عنه، على وهو يبو إن شاء الله يوم القيامة يدخل الجنة قبل الرجال. وفي الدنيا الرجال مساكين، صح؟ وبابا في الدنيا مسكين، وبابا يريد مثنى وثلاث ورباع، صح؟ ولكن انظر كله يضحك طبعا. Ibu-ibu insya Allah akan lebih dahulu masuk surga daripada bapak-bapak.
Ibu, karena bapak-bapak di dunia sudah miskin. Miskinnya kenapa Bapak Ibu Bapak? Karena rata-rata, mohon maaf ibu-ibu, rata-rata kita yang laki itu ingin punya istri 2, 3. Keinginannya, tapi keberanian tidak ada. Makanya mereka bapak miskin semua. Termasuk juga syekh kita begitu juga takut istri beliau. Jadi istri beliau cuma 1. تكون كما في أنغرام شابي باليه. So, إذا كان الرجل بابا في الدنيا مسكين وتكون إنما في الآخرة يفرح كثيرا ويقول Bapak Ibu, jadi bapak-bapak kita di dunia memang beliau sekarang dalam keadaan miskin. Tapi nanti di akhirat beliau kaya semua. Justru yang takut nanti di akhirat adalah ibu-ibu. Kenapa ibu? Karena nanti bapak-bapak ketika di akhirat istri bapak-bapak kita lebih daripada satu. في الآخرة إن شاء الله في الجنة يكون للرجل ما شاء وما كلما عمل صالحا كلما كان له من الحور العين. تعرف ما معنى الحور العين؟ لو نظرت، اسمع يا أستاذ، لو نظرت إحدى نساء الحور العين في الجنة إلى الدنيا لأطفأت الشمس من شدة جمالها. Bapak kita ini lebih bukti saking baju di dunia. Semakin dia banyak beribadah, semakin berbanyak amal soleh, di akhirat beliau niki akan diberikan seorang bidadari yang sebutnya hurul ain. Jadi segi duit ibadah, segi duit sedina. Jadi pun takut. Belum bukan apa itu hurul ain. Jadi bidadari bisa andai bidadari ini yang dulu oleh dunia si Ines kalah sinar matahari. Saking cantik. ولكن ibu-ibu في الجنة اسمع دائما هم حظ أوفر دائما النساء لهم الحظ الأحسن والأوفر والأجمل دائما في الدنيا والآخرة. Untuk ini tidak perlu khawatir. Jadi pelungguh nanti di akhirat pelungguh akan semakin cantik, lebih cantik daripada hurul ain, lebih cantik pelungguh daripada bidadari surga. Jadi pelungguh tidak perlu khawatir. Pelungguh kecantikan pelungguh tidak akan pernah pudar. فقد أخبر رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أن المرأة الصالحة التي تدخل الجنة فهي كما وصفنا منذ قليل شدة جمال الحور العين، فتكون المرأة الصالحة في الجنة أجمل من الحور العين ب70 مرة. 70 70. Baginda Rasulullah SAW sampun membahas di sebuah hadis bahwa dengan nisa pacu, dengan nisa salehah, maka Allah nanti akan diberikan kecantikan di akhirat 70 melebihi daripada kecantikan orang-orang bidadari. Jadi pelungguh 7 kali lebih minus daripada bidadari saat dalam surga. Tapi syarat pelungguh Nabi syaratnya adalah mar'atus salihah. Jadi dengan nisa pacu. وحتى نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة معشر الشباب، وأن نكون الداخلين مع رسول الله في الجنة مع خطاب حور العين. حور العين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لازم يكون في عمل. وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. كل هذا العمل. الفرض الصلاة في وقتها، النوافل، صلاة على رسول الله، ابتهال. أيضا هذا الكلام إلى النساء، استقامة، البعد عن
الحرام، لأن الجنة غالية، الجنة غالية، لكن فقط تكون سهلة جدا. إن شاء الله نقول وأنتم من الأتقياء والمصلين والذاكرين إن شاء الله تعالى، عسى أن يجينا الله وإياكم ويدخلنا الجنة ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا مني وعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan kita semua nanti akan dikumpulkan di akhirat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga ini Bapak Ibu itu pekerjaan yang akan dilakukan satu yang sangat mahal tapi mudah. Mahal tapi mudah, yaitu kita sholat 5 waktu. Sembahyang 5 waktu dah luwih batu-batu sampai gawe, apalagi sembahyang tambahan itu sholat sunnahnya. Yang wajib pun banyak di antara penunggu, banyak di antara kita yang meninggalkannya. Padahal nikah adalah pekerjaan yang sangat ringan, tapi balasannya luar biasa. Balasannya apa? Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan beliau minta maaf kalau dalam penyampaian beliau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati penunggu Sami. Beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sebelum kita akhiri dengan doa, jadi beliau akan mengijazahkan beberapa doa. Yang pertama ayat kursi. Jadi ayat kursi ini Bapak Ibu sudah jelas dalam hadis baginda Rasulullah bahwa siapa saya baca ayat kursi bian-bian pas belum selesai salat maghrib atau mungkin salat isya, maka semalam itu belum akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau belum baca pagi harinya, pada hari itu juga sampai sore belum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya belum baca ayat kursi, belum baca maghrib sekali, asal terjaga ke malam, subuh sekali, ada saya terjaga ke jeluk. Kemudian akan dijazahkan juga wirid zikir adik pelungguh sami sak berdagang ada sak lancar rezeki, sak berdagang ada sak solah tanaman, atau mungkin sak jadi pengusaha supaya usahanya semakin lancar dan banyak rezekinya. Di sini nanti ada wirid zikir, itu kalimat ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Jadi ini perlu baca kurang lebih sekitar itu sekit kali, itu perlu sekit. Terus sampai nak kelihatan untuk adik-adik ini, atau itu adalah sesepuh-sepuh, yaitu doa adik pelungguh, adik-adik ini bisa jadi penghafal Al-Quran atau sama masuk sekolah, adik saya bejat ngapal. Demi nak bejat ngapal, adik saya jadi bejat telan. Karena biasa dalam menghafal Quran bejat hafal, bejat telan. Atau pelungguh bapak-bapak makin ngaji dengan suku dakwah masih telan panjang sabar. Nah, makanya perlu kita diijazahkan doa untuk menguatkan ingatan dan mempercepat hafal. Apalagi ada di kisah masih sekolah, dalam semester atau dalam dunia ingin belajar sekali langsung hafal dan kuat ingatannya. Dan itu disebutkan dalam beberapa kitab ulama, yaitu kalimat ya mubadi'u ya khalid. Yang membaca ya mubadi'u ya khalid, ya mubadi'u ya khalid. Nah, barangkali Bapak Ibu, pada sebenarnya di kertas di sini ditulis 40 kali, 24 jam harus sekali dibaca. Ada di sekolah ya mubadi'u ya khalid, ya mubadi'u ya khalid. Nah, yang dibaca. Nah, terakhir Bapak Ibu ada ijazah qadiriyah. Ijazah yang langsung bersanad, ijazah tinggi sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani dengan perantara keturunan beliau, itu Sayyid Ibrahim. Jadi ijazah tinggi doa yang perlu baca saat pertama la ilaha illallah zikir.
Barangkali Bapak Ibu terzikir 1 kali. Saat kedua istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barangkali 1 kali. Saat kedua baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu perlu baca kapan? Pagi dan sore. Jadi biasa perlu kayu tinggal terpilih beda amalan. Saat penting istiqomah lah bahasa baru juga, supaya ketika perlu membaca wirid, baca zikir, kita hadirkan orang-orang yang pernah mengijazahkan kita, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah kita kepada Sultanul Auliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jailani sampailah pula kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perantara baginda Rasulullah sampailah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti malam ini belum akan diijazahkan. Jadi di sini sudah langsung tanda tangan beliau. Ini menunjukkan berarti sangat rapat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tinggal perlu makin meleda amalan pandai. Yang pernah beliau juga bawa tasbih. Nah, beliau bawa tasbih dari nanti itu akan kalau perlu kayu. Nah, dia sudah langsung dijazahkan tasbih itu, dia sudah beli pasangan kan itu. Oke, nanti baru hubungi panitia saya ini. Nah, kalau saat sampai ini sekarang kita tasbih dah yang beliau bawa. Jadi tasbih ini kan langsung beliau dijazahkan, begitu juga dengan doanya. Nah, saat kayu silakan. Lawan ada meja. Nah, ibu Arab ini ibu. Sepi ini. Arab ini. Meja kembe. Pada ijazah. Oke. Nah, bahasa pada ini tasbih nikah. Impak tasbih juga sekitar kurang lebih 20 ribu. Nanti kan satu kayu untuk plastik. Jadi tasbih juga ada kayu dan pelungguh dalam kayu langsung terjazahan. Makin tasbih tidak sekalian. Kaca doa. Lalu keserahan impak kira-kira ibu 20 ribu. Lalu darah kepeng boleh berutang. Kalau darah kepeng macam darah berutang, sila berutang di panitia baru bersihnya. Sila dah hubungi anak mati. Dah selesai ngaji, dah hubungi Pak Haji Hidayat. Bisa juga besok. Yang penting pelungguh sudah terima doanya dan ijazah tasbihnya. Kalau pelungguh kayu, dah boleh kayu ya. Barang teman kena yang ijazah pelungguh duduk, dia tak menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma barakatuh wa karamatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatuh wa karamatu jaddi Dr. Sayyid Abdul Qadir Jailani wa sallallahu sirruhu an taj'al hadha majlisan mubarakan wa malaika wa arshahu rahmah. Wa mimma taqaddama min Mawlana Syekh هذه الإجازة التي تمتد من سيدي وولاي الشيخ أمين التهيبي الجيلاني رحمه الله ثم من مشايخه ومشايخ دروس إلى سيدي عبد القادر الجيلاني. رددوا معي مرة. Jadi doa niki Bapak Ibu yang akan menunggu diijazahkan beliau dapatkan dari orang tua beliau, kemudian dari kakeknya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi nanti di saat beliau mengatakan saya ijazahkan, menunggu menjawab nanti dia terima ijazah atau qabil ijazah atau qabil tu ijazah. Lebih kantor bahasa Lombok bau, bahasa Indonesia bau, bahasa Arab bau. Beda kantor bahasa Arab atau bahasa Lombok, bahasa Sasak dia terima ijazah berarti menjawab baik. Oke, akhirnya ibu. أستغفر
سبحانه وتعالى ببركة والكرامة أصحاب هذه المنطقة وأوليائها وعلمائها وأساتذتها، وأن يتغشانا وإياكم بالرحمة. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك إلا قضيتها يا الله. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا يا الله، يا مجيب الدعوات أجب دعاءنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. متوسلين برسول الله محمد، يا سيدي يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، المدد المدد يا رسول الله. اللهم شفع نبيك فينا يا الله. اللهم كما جمعتنا في هذا المقام المبارك اجمعنا على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها، شربة لا نظمأ بعدها. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس الأعلى صحبة مع رسول الله محمد. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك حسن الخاتمة يا الله، مع الصحة والعافية يا الله. الله صحتنا يا عافية يا رب العالمين. مدهن بركة يا أمور، مدهن الله بركة يا أناك مدهن الله بركة يا مجلس كريم يا رب العالمين. قبولا يا الله، قبولا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار. بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بركة الأولياء والأقرب والأنجاب وقرأ السيد عبد القادر الجيلاني وصحبه وسلم، وإلى الأولياء جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصا في من نحن في دارهم وفي بيتهم في بلدهم، أولياء الله في أندونيسيا أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بحفظك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم أبعد البلاء والغلاء وسلطة الأعداء عن بلد أندونيسيا وكل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المكان آمنا مطمئنا معمرا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله منارة للعلم والعلماء ببركة ما دعونا ومتابنا في هذه الساعة المباركة، وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Siap.